Добрый день, дорогие братья. Я очень рад быть с вами сегодня. Я вас успокаиваю, все хорошо. Но я думал, что это будет хорошо, моя имя, как я выгляжу для этого утра, вы поймете. Прежде чем дальше пойти, я хочу Martin, c'est bien de prendre le micro parce que l'internet, ils n'ont pas le son. Pardonnez-moi. Извините меня, пожалуйста, я забыл микрофон. Ça va aller mieux comme ça. Это будет лучше так. Je vais juste remettre la journée dans les mains de Dieu. Мы просто отдадим этот день в руках Господа. Merci Seigneur Dieu pour toutes choses. Merci pour la nourriture que tu nous donnes, cette nourriture spirituelle, Seigneur, qui est essentielle à notre vie avec toi. Mets ta main, Seigneur, sur tout ce qui va se passer aujourd'hui. Mets ta main sur tous ceux qui vont amener ta parole. Aide-nous, Seigneur, à élever nos cœurs vers toi aujourd'hui. Et ne permets pas, Seigneur, que l'on rentre à la maison avant d'avoir quelque chose de toi. Merci, Seigneur, encore une fois, pour cette belle journée avec toi. Merci pour ta grâce et toutes tes bénédictions. Au nom et pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Je vais commencer par la lecture d'un passage. 2 Pierre 3, 10 à 14. Я начну с тем, что я прочитаю из Библии место Писания 2 Петра. 2 Pierre 3. 2 Петра, 3 глава. Les versets 10 à 14. С 10 по 14 стиху. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront. Et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu. Читаю 2 послание Петра, 3 главу с 10 стиха. «Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и вся дела на ней сгорят. И если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который вопламеневшие небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают». Mes frères, nous voyons deux choses ici. Братья, мы видим тут две вещи. La première, ce sont les œuvres humaines ici sur terre qui vont se désagréger, qui vont se dissoudre. Прежде всего, дела, которые на земле, они просто разрушатся. La deuxième chose que nous voyons, c'est qu'il est dit « Soyez saints et attachés à Dieu ». И вторая тут вещь, тут написано, чтобы мы были святы и чтобы мы были привязаны к Господу. Nous savons qu'ici sur terre, toutes les pensées ne sont pas dirigées vers Dieu, mais sont dirigées vers le monde. Мы знаем, что здесь на земле в основном мысли людей направлены не к Богу, но к этому миру. C'est normal, le monde ne peut pas parler de ce qu'il ne connaît pas. Это, конечно, нормально, потому что мир не может говорить о том, что он не знает. Nous voyons donc partout autour de nous, que ce soit à la télévision, par Internet ou à la radio, Мы тогда видим вокруг нас, это может быть по интернету, через телевидение, мы видим везде вокруг нас. nous voyons toutes les pensées qui ne sont pas dirigées vers Dieu, mais vers le monde. Мы видим все мысли, которые не направлены к Богу, но к этому миру. La terre ici et toutes les pensées qu'elle referme est loin de Dieu. Земля здесь и все мысли, которые есть, они очень далеки от Бога. Mais nous sommes le sel de la terre. Но мы являемся солью этой земли.
Nous sommes la saveur de la terre. Мы именно соленость этой земли. C'est nous qui donnons de la couleur à ce monde dans les yeux de Dieu. Именно мы даем свет этому миру в глазах Бога. Toutes les œuvres qui sont ici sur terre passeront. Все дела на земле, они пройдут. Mais tout ce que nous faisons ici pour Dieu resteront. Но все, что мы делаем для Бога, останется. C'est une guerre spirituelle, mes frères. Это духовная война, братья мои. C'est un petit peu pour ça que je me suis habillé comme ça aujourd'hui. Je voulais que l'image ce matin reste. Поэтому сегодня я одет таким образом. Я хотел, чтобы именно то, что вы видите, именно это отображение, что вы видите, осталось у вас. Les images valent 1000 mots. Потому что обычно то, что мы видим, они всегда стоят намного больше, чем то, что мы говорим. Et dans une guerre, mes frères, on risque de tomber, on risque de se faire mal. И знаете, дорогие братья, во время войны есть, мы можем упасть, мы можем поранить себя. Et je sais qu'on a parlé ici dimanche dernier que Jésus avait prié pour Pierre. Я знаю, что в прошлое воскресенье тут говорилось о том, что Иисус молился за Петра. Satan voulait réclamer Pierre et les autres apôtres, mais Jésus a prié pour lui. Сатана хотел вопросить, он требовал Петра и других апостолов, но Христос молился за Петра и за остальных. Jésus savait qu'il allait tomber, Иисус знал, что он отрекется, mais il a prié pour une chose, но он молился об одной вещи, pour que Pierre garde la foi. чтобы Петр сохранил веру. Vous êtes entourés de pensées qui sont du monde. Знаете, мы окружены мыслями, которые от этого мира. C'est possible de tomber, mes frères, Возможно упасть, дорогие братья, mais vous n'avez pas le droit de ne pas vous relever. но у вас нет права не подняться. Vous n'avez pas le droit de rester à terre. У вас нет права остаться лежать. C'est à ça que se font former les soldats. Вот именно к этому обучены солдаты. On ne peut vaincre quelqu'un qui se relève toujours. Невозможно победить того, кто всегда поднимается. Alors je vais laisser ici le micro parce que j'ai besoin de ma deuxième main, mais vous allez bien comprendre. Поэтому сейчас я оставлю микрофон, но мне нужна моя вторая рука, поэтому я думаю, что вы поймете. Ne lâchez jamais, 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 jamais. Никогда не сдавайтесь, не сдавайтесь, не сдавайтесь и не сдавайтесь. Вы понимаете, что я говорю? Я могу повторить. Не сдавайтесь. Вы упадете, возможно, но вы встанете. Если вам нужна помощь брата, попросите. Если вам нужна помощь от Бога, попросите. Вы упали, окей. Но вы поднимаетесь. Не сдавайтесь. Не сдавайтесь. Никогда, никогда, никогда. Аминь. Теперь я оставлю нашим ангелам для того, чтобы помочь нам вместе пойти в поклонение Богу. Слава Господу. Аминь за этот прекрасный день. Аминь. О, Господь, пусть это откровение, что мы дети Царя Царей, будет в нашем духе, в нашей душе, в нашем сознании. Помоги нам, Господь, просто быть победителями. Ангелы у трона
достоин славы всей. Ты достоин всей хвалы. Все творение от Тебя, все творение для Тебя. Ты достоин славы. Ты достоин славы всей. Ты достоин всей хвалы. Иисус, все творение от Тебя, все творение для Тебя. Ты достоин славы. Ты достоин славы всей. Ты достоин всей хвалы. Все творение от Тебя, все творение для Тебя. Ты достоин славы. Ты достоин славы всей. Ты достоин всей хвалы. Все творение от Тебя, все творение для Тебя. Ты достоин славы. Ночь и день пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день пусть льется хвала. День и ночь, ночь и день. Я worthy of it all. You're worthy of it all, my God. For from you are all things, and to you are all things. You deserve glory.
arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. My Lord, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Ты достоин славы всей. Ты достоин всей хвалы. Иисус, все творение от Тебя, все творение для Тебя. Ты достоин славы. Ты достоин, ты достоин, ты достоин. О, Папочка, мы воздаем Тебе всю славу. О, Господь, вся слава Тебе сейчас на этом месте. Аллилуйя. Nous vous saluons tous dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Мы вас всех приветствуем во имя нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Êtes-vous dans la joie ce matin? Вы в радости сегодня? La Bible dit qu'il est toujours agréable que les frères et sœurs demeurent ensemble. Библия говорит нам, что хорошо и приятно братьями и сестрами быть вместе. Si nous regardons bien dans la Bible, Если мы видим хорошо Библию, nous allons voir que l'Église était assise sur 4 fondements. если мы видим Библию, мы видим, что церковь, она была основана на 4 таких колонны. Dans Acte 2, В Деянии 2 on nous dit que les disciples persévéraient написано, что ученики, они пребывали dans l'enseignement des apôtres, в учении апостолов, dans la communion fraternelle, в преломлении хлеба dans la fraction du pain и в учении, et dans les prières. и в молитвах. Donc, une église ou un enfant de Dieu Церковь или же Божьи дети bâtit sa foi sur 4 choses. строят свою веру на 4 элемента. Les enseignements, Учение, la communion fraternelle. общение. Comme nous sommes rassemblés ici, nous sommes en train de communier. Как мы здесь собраны, мы здесь общаемся также. Et encore la prière И также молитва et la Sainte Seine, и хлебопреломление. les repas du Seigneur. Именно как бы хлебопреломление. Amen. Аминь. Ce matin, nous allons parler du brisement. Сегодня утром мы будем говорить именно о ломке в жизни христианина. Je vous prie de m'écouter très bien, Я просил бы, чтобы вы слушали внимательно. d'être très attentif à ce que le Saint-Esprit va vous dire, vous communiquer ce matin. Чтобы вы были внимательны к тому, что Дух Святой будет говорить вам сегодня. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Я хотел бы, чтобы вы обратили много внимания тому, что я буду говорить. Et j'ai la foi que le Seigneur va te parler ce matin. И у меня есть вера, что Господь проговорит к тебе в это утро. Et j'ai la foi que le Seigneur va te communiquer une grâce ce matin. Я уверен, что Господь даст тебе определенную благодать сегодня. Et tu ne rentreras pas chez toi comme tu es venu.
Tiksibe damo ne paidios tiam je chilave comme kakibilsi kada Mais prishon. par ta présence ici, tu auras reçu quelque chose de la part du Seigneur. Izatavosh toti ziesti shota paluchis at Gospoda. C'est ça ma prière de ce matin, Eta maya malit fasiva na utram. que tu reçoives une grâce de la part du Seigneur. Shobiti paluchil apredenu blagadat. Que le Seigneur parle à ton cœur. Shobi gaspor pragavril ktvoyemu serce. Que le Seigneur puisse te toucher. Shobi gaspor prikasum saktibe. Que le Seigneur puisse te changer. Shobi gaspor izmenil tibia. Que le Seigneur puisse t'élever. Shobi gaspor padnial tibia. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 32. Mi prachtiom chas slova bože v knjige Bitio Je vais 32 glavu. Je vais commencer à partir du verset 22 et on va terminer au verset 32. Verset 22 à 32. Knjiga Bitio 32 s 22 sika po 32. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa la gué de Jabok. Il les prit, leur fit passer les torrents, les fit passer à tout ce qui lui appartenait. If stalv tu noć, if zjaw 2 żon swoich i 2 rabin swoich i 11 synów swoich, перешел через Яков, перешел через Явок в брод. И взяв их, перевел через Памок. И перевел все, что у него было. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари. Voyant qu'il ne pouvait pas les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. И увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » И сказал ему: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Яков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Je répète encore ce passage. Я повторяю еще раз этот стих. Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. Не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Ça, c'est la parole de Jacob. Это слова Якова. Jacob l'interrogea. И Яков спросил его, Oh, pardon. Il lui dit, quel est ton nom? и сказал: «Как имя твое?» Et il répondit, Jacob. И он сказал: «Яков». Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, tu as été vainqueur. И сказал: «Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Спросил и Яков, говоря: «Скажи мне имя твое». И он сказал: Jacob «На что appelle, ты спрашиваешь о имени моем?» И благословил его там. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. И нарек Яков имя места тому Пенуэль, ибо говорил он: «Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Le soleil s'élevait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. И взошло солнце, когда проходил Пенуэль, и хромал он на бедро свое. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point les tendons qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Поэтому и до ныне сыны Израилевы не едят жили, которая на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жили на составе бедра Якова. Amen. Amen. Ce matin, nous parlerons du brisement. Сегодня мы будем говорить о ломке в жизни христианина. Quand Dieu t'appelle, Когда Бог призывает тебя, il va te faire passer par un processus.
on тебя проведет через определенный процесс. Dieu, c'est celui qui nous appelle Бог – это тот, который призывает нас pour qu'on puisse le servir. для того, чтобы мы служили Ему. Mais l'étape ultime par laquelle il va nous faire passer, Но именно эти этапы, через которые мы проходим, c'est le chemin du brisement. это именно путь ломок. Pourquoi Dieu veut nous faire passer par cette étape? Почему Бог решает провести нас через эти процессы? Pourquoi Dieu veut-il nous briser? Почему Бог хочет как бы ломать нас? Dieu, c'est lui le potier. Бог, Он горшечник. Et nous sommes des vases. Мы с вами сосуды. Le potier, c'est celui qui façonne le vase. Горшечник именно Он создает именно эти сосуды. Le fautier, c'est celui qui donne la forme au vase. Именно Он дает форму этим вазам. Pour qu'un jour, Для того, чтобы однажды, ce vase-là soit appelé un vase d'honneur. чтобы однажды эти вазы были названы вазами в чести. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Или сосудами в чести. Quand Dieu te prend, Когда Бог берет тебя, il va te façonner. Он будет тебя просто... Il va commencer un travail dans ta vie. Он будет творить определенную работу внутри твоей жизни. Dieu va commencer à forger ton caractère. Бог начнет именно формировать твой характер. Dieu va commencer à briser l'incrédulité qui est en toi. Бог начнет ломать неверие, которое внутри тебя. Dieu va commencer à travailler sur l'orgueil qui pèse dans ta vie. Бог начнет работать с гордостью, которая есть в твоей жизни. Dieu fait passer son serviteur, ses enfants, par les brisements. Бог, Он проводит своих детей через ломок. Et Dieu utilise plusieurs façons pour nous amener au brisement. И Бог использует различные методы, чтобы привести нас к этим ломкам. Pour certains, ça va être la maladie. Для некоторых, возможно, это будет болезнь. Pour d'autres, ça va être peut-être la perte d'un emploi. Для других, возможно, это будет потеря работы. Et pour d'autres, ça peut être la perte d'un être très cher. Для других, возможно, это потеря близкого человека. Dieu peut permettre que toutes ces choses arrivent dans ta vie. Бог может позволить, чтобы определенные эти события не происходили в твоей жизни. Parce que c'est lui le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Потому что Он хозяин обстоятельств. Remarquez un peu la vie de Job. Вспомните жизнь Иова. Dieu permet que le diable puisse toucher à ses biens. Бог позволил тому, чтобы дьявол мог прикоснуться к его именем, Ses enfants к его детям et sa santé. и к его здоровью. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre très Я не bien. знаю, если вы идете за мной внимательно. Dieu permet que le diable touche la vie de Job dans tous ses aspects. Бог позволил, чтобы дьявол прикоснулся к жизни Иова в разных сферах. Du côté finance, il prend tout. Со стороны финансов он все забрал. Des êtres chers, ses enfants, Dieu les prend. Дорогие ему люди, просто Бог позволил, что они умерли. Tous ses enfants, Job a perdu tous ses enfants étaient morts. Иов потерял всех детей, все его дети умерли. Et après cela, il se retrouve dans une maladie terrible. И после этого он оказывается в такой болезни ужасной. À un certain point, ses amis croyaient que c'était à cause du péché qu'il était dans cette situation. У него была такая болезнь настолько, что даже друзья начали думать, что, возможно, он оказался в такой болезни из-за какого-то греха, который он утаил и он совершил. Même sa femme, quand il a vu toute la situation de Job, Даже его жена, собственная жена, когда она увидела всю эту ситуацию, il dit à Job, qu'est-ce que tu attends pour maudire ton Dieu? он говорит: Иов, чего ты ждешь, чтобы проклясть твоего Бога? Remarquez l'épreuve difficile dans laquelle Dieu a soumis Job. Посмотрите, какие трудные обстоятельства, в которые Бог позволил Иову оказаться. Mais malgré cette situation difficile, Но независимо, несмотря на эти ситуации, malgré cette épreuve difficile, несмотря на эти испытания, Job est resté intègre.
Iov akazalisa vierno. Il n'a pas perdu la foi. On n'est pas tiré vieru. Il a dit, Dieu a donné, Dieu a repris, c'est correct. On se kazal Bog dal, Bog vzial, d'abord praslave na ime ivo. Il n'a pas mis sa confiance, son espérance dans ses richesses. On n'est pas stable soyo upavanie, soyo bagatsi. Il n'a pas mis son espérance dans sa famille. On est na dielsa na soyo simiu. Il n'a pas mis sa confiance dans lui-même. On est na dielsa na sama vosi bien. Mais il a mis sa confiance en Dieu. No on, soyo upavanie stable na boga. Pourquoi Dieu brise-t-il? Pourquoi Dieu nous fait passer par le chemin du brisement? Pourquoi Dieu permet que des situations difficiles arrivent dans notre vie? Pourquoi toutes ces choses arrivent? Remarquez Jacob. Il va travailler pour avoir une femme. On lui dit que pour avoir la femme, tu dois travailler 7 ans. Il travaille pour 7 ans pour avoir Rachel. Mais à la place de lui donner Rachel, on lui donne Léa. Parce que c'était la coutume de cette époque-là, il fallait d'abord marier l'aîné avant la cadette. Vous connaissez l'histoire. On lui impose une femme qu'elle n'aimait pas, elle devait vivre avec. Dieu peut permettre que tu puisses avoir une job que tu n'aimes pas. Comme il a permis à ce que Jacob puisse avoir une femme qu'elle n'aime pas. Après, on lui dira de travailler encore 7 ans. Pour avoir la femme qu'il aimait réellement. Il travaille 7 ans. Et là-bas, son oncle lui donne sa fille Rachel en mariage. 14 ans pour avoir une femme qu'on aime. Mais cela ne suffit pas. Après un temps, on va apprendre que Rachel va mourir en enfantant Benjamin, le cadet de Jacob. Les enfants de Jacob. La femme qu'il aimait tant, pour laquelle il a travaillé 14 ans, mais Dieu le prend. Vous imaginez un peu l'état d'âme de ces hommes. Vous imaginez un peu la situation dans laquelle ils étaient. Ça se peut que ce matin tu as un problème de santé. Mais sache que il y a des gens qui sont dans des situations plus difficiles que toi. Si tu as un problème de santé ce matin, donne gloire à Dieu. Parce qu'il te donne encore le souffle de vie ce matin. Vous comprenez? Dieu brise. Mais pour quelle finalité?
важно. Ради чего? Qu'est-ce que Dieu cherche dans ce processus? Что он преследует, делая это? C'est quoi la finalité du brisement? Какой конечный цель, конечный пункт? Pour mieux comprendre ces choses, Для того, чтобы лучше понимать эти j'aimerais вещи, qu'on lise dans la Bible. я хочу, чтобы вы прочитали в Библию. On va aller dans 1 Thessaloniciens, Мы пойдем в 1 Фессалоникийцам, chapitre 5, verset 23. 5 глава, стих 23. Parce que si tu ne comprends pas ces versets, Потому что если не понимаешь этот стих, tu ne vas pas comprendre les brisements. ты не понимаешь, о чем речь идет. Amen. Аминь. Je lis au nom de Jésus 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Я читаю во имя Иисуса 1 послание Фессалоникийцам, 5 глава, стих 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте. Et que tout votre être, И ваш дух, l'esprit, l'âme et le corps ваш дух и душа, и тело soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Suivez-moi très bien. Следите за мной, пожалуйста. Si vous voulez me comprendre, faites attention à tout ce que je vais dire. Если вы хотите мне понять, о чем я говорю, будьте внимательны, следите за все, что я говорю. La Bible dit que l'homme est tripartite. Библия говорит, что человек, он триединый. Il a un corps, У него есть тело, il a un esprit у него есть дух, et il a une âme. и у него есть душа. Trois choses, Три составные части. corps, esprit et âme. Дух, душа и тело. Si nous voulons encore comprendre, Если мы хотим еще понимать, nous allons voir qu'il y a d'autres passages de l'Écriture qui témoignent que nous sommes tripartites. мы увидим, что есть другие места Писания, где написано, что человек, он триединый. Nous pouvons le voir Мы это можем увидеть dans ces passages. Je vais vous trouver les passages dans Ésaïe 10, verset 18. Ésaïe 10, verset 18. Книга Исаия, 10 глава, стих 18. Qui anéantira corps et âme, la gloire de sa forêt et son verger, il en sera comme d'un malade qui tombe à défaillance. И славный лес его, и сад его, от души до тела истребит, и он будет как чахлый умирающий. Si nous allons dans Job chapitre 12 verset 10, il nous dit ceci. Если мы пойдем в книгу Иов, 12 глава, стих 10 написано: Lui dans la main duquel est l'âme de tout être vivant et l'esprit de tout être chair. в его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Donc nous voyons qu'il y a des passages de la Bible qui confirment que nous sommes tripartites. Мы видим, что есть стихи из Библии, которые подтверждают, что у нас три части. Nous avons trois parties. У нас есть три части. Je vais mettre ça, je vais parler un peu plus d'une façon facile pour l'interprète aussi. Nous avons trois parties, У нас три части: le corps, дух, l'âme et l'esprit. душа и тело. Le corps, c'est l'enveloppe extérieure. Тело – это внешняя оболочка. Quand nous nous regardons ici, Когда мы друг на друга смотрим, nous voyons que chacun de nous a un corps. мы видим, что у каждого из нас есть тело. Et dans le corps, nous avons 5 sens. И в нашем теле у нас есть 5 органов чувств. La vie, la vue, on peut voir avec les Зрение, yeux. L'odorat, обаяние, le toucher, l'ouïe, on peut sentir. прикосновение, слух. Tout ça, vous Всё connaissez это, tout ça. Вы знаете все это. Amen. Аминь. Et le corps, c'est la poussière. И тело – это прах. La Bible dit que tu as été fait de la poussière Библия говорит, что ты из праха взят, et tu retourneras dans la poussière. и в прах возвратишься.
quelle que soit la beauté physique qu'on a, kakaya nibwine bwila twaya vunyeshne ya krasata quelle que soit l'intelligence qu'on peut avoir dans ce monde, kako bwitine bwil umni quelque puissant qu'on soit dans ce monde, kako bwitine bwil veliki mveto miri un jour, adnajdi on retourne. vernium saf prak Parce que nous avons un corps terrestre. patamushta unas jest zemno yetiela Le corps terrestre, c'est celui qui va mourir. zemno yetiela ita to sto umriot. Après le corps, nous avons aussi autre chose. После тела у нас есть что-то другое. Nous avons l'âme. У нас есть душа. Qu'est-ce qu'il y a dans l'âme? Что есть в нашей душе? Il y a les raisonnements, Есть разум, les sentiments, чувства. amen, Амин. l'intellect, Воля твоя, les raisonnements, je dis les raisonnements, воля твоя, твой разум. Так. et la volonté. La volonté. Воля. Amen. Амин. Lorsque vous voulez faire quelque chose, poser Когда un ты acte, хочешь делать что-то, vous réfléchissez. вы размышляете. Il y a une partie de vous qui réfléchit Есть часть вас, которая размышляет, avant de prendre la décision. прежде нежели принимать решение. Donc, les gestes que vous allez poser Значит, поступки, которые вы совершите, peuvent avoir été prémédités quelque part. они оказались уже продиктованы откуда-то. Et c'est dans l'âme que agit les raisonnements, les pensées, Именно в нашей душе, там именно твой разум, твои мысли, la volonté, твоя воля, la décision, принять решение, toutes ces choses все эти вещи s'opèrent au niveau de votre âme. происходят внутри твоей души. Troisième partie, c'est au niveau de votre esprit. Третья часть – это на уровне вашего духа. Dans votre esprit, В вашем духе, c'est là où il se fait un contact avec Dieu. именно там происходит именно связь, именно контакт с Богом. Quand Dieu se révèle à nous, Когда Бог открывается нам, il se révèle à nous au travers de notre esprit. Он открывается нам через наш дух. Et quand nous parlons à Dieu au travers de nos prières, И когда мы Богу говорим через наши молитвы, nous le faisons au travers de notre esprit. мы это делаем через наш дух. Donc la communion avec Dieu se fait au niveau de l'esprit. Значит, связь или же общение с Богом происходит на уровне духа. Vous comprenez jusque-là? Вы понимаете? Il arrive que vous puissiez parler en langue. Может быть так, что вы начинаете говорить языками. C'est votre esprit qui parle en langue. Это ваш дух именно молится языками. Ce n'est pas vous qui êtes en contrôle, mais c'est votre esprit. Это не вы все контролируете, это ваш дух. La Bible dit que les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Библия говорит нам, что настоящие поклонники, они будут поклоняться Богу, Отцу в духе и в истине. Donc la communion avec Dieu Значит, именно общение с Богом c'est fait au niveau de l'esprit. происходит на уровне духа. Et maintenant, quand l'esprit veut communier avec Dieu, И когда дух хочет это общение с Богом, il va être combattu par deux choses. он атакован, есть препятствие от двух вещей. Он получает. L'âme et le corps. Душе и тело. Je suis malade. Пример, я болен. La Bible dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Библия говорит, что ранами его мы исцелились. Mais le corps,
no tiela va te dire que je ne me sens pas encore bien. si тебе скажет, что я себя еще не чувствую хорошо. Parce que tu écoutes ton corps. Это потому что ты слышишь Mais tu то, что тебе n'écoutes говорит pas тело. l'esprit qui te dit que par ces meurtrissures, je suis guéri. В то же самое время ты не слышишь дух твой, который говорит тебе, что ранами его ты исцелился уже. Donc, le corps, c'est l'obstacle à notre foi. Тело – это своего рода препятствие нашей веры. L'esprit veut servir Dieu, Дух хочет служить Богу, mais le corps veut encore fumer la cigarette. но тело еще хочет, допустим, курить. Le corps a ses désirs У плоти есть свои возжелания, qui sont contraires à ceux de l'esprit. которые именно противоположны тому, что есть у духа. Vous savez, Galates 5 dit que les œuvres de la chair, vous connaissez toutes ces Вы choses. знаете, что написано в Галатии 5 главе, что дела плоти известны. Et si quelqu'un est dominé par la chair, И если кто-то находится под властью именно своего, или под диктовку своего тела, il devient charnel. он будет плотским. Et si c'est l'esprit qui domine en toi, Но если этот дух в тебе доминирует, tu vas être appelé spirituel. тебя будут называть духовным. Donc, la chair et l'âme cherchent toujours à emprisonner ton esprit. Твое тело и твоя душа, они всегда хотят как бы захватить твой дух. Nous allons démontrer ça dans la Bible. Мы покажем это в Библии, докажу это через Библию. Il y a toujours un combat constant Есть всегда постоянное сражение entre notre corps, между нашим телом, entre notre âme между нашей душой et l'esprit. и дух. Amen. Аминь. Est-ce qu'il y en a qui me suivent? Вы Il понимаете? y en a qui comprennent? Вы понимаете, о чем я говорю? C'est un combat de tous les jours. Это ежедневное сражение. L'esprit et l'âme veulent toujours avoir le dessus. Le corps et l'âme. Le corps et l'âme veulent toujours avoir le dessus. А тело и душа, они всегда хотят иметь верх. Ils veulent toujours dominer. Они всегда хотят доминировать. Ils veulent toujours contrôler. Они всегда хотят контролировать. Faites attention, bien-aimés. Будьте внимательны, драгоценные. Faites attention, bien-aimés, Будьте внимательны, возлюбленные, avec votre corps. с вашим телом. Faites attention, bien-aimés, Будьте внимательны, avec дорогие, votre âme, с вашей душой, qui veut vous contrôler. который хочет поработить вас. Les œuvres de la chair. Дела плоти. Et il y a un combat. И есть сражение. Il y a un combat dans toi. Есть сражение внутри тебя. Il y a un combat que tu vas combattre tous les jours. Есть сражение, которое ты ежедневно как бы испытываешь. Qui va te libérer? Кто освободит тебя? Quand tu es assujetti Когда ты захвачен, порабощен. par tes pensions, Когда ты порабощен своими мыслями, assujetti par tes désirs charnels, плотскими желаниями, qui peut t'aider? кто может помочь тебе? Qui peut te délivrer? Кто может освободить тебя? Amen. Аминь. Nous allons lire Мы allons- прочтем с вами Galates
Galates 5. Mi pratiquement ça mi passane Galata 5 glava. On va lire verset 24. Galate 5 stik 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tchekto va Christi ani raspiali plot sa strasa mi pakatiame. Amen. Amen. Nous voyons Jacob Mi vidim Yakov lutter avec Dieu katore barol sa z Bogom. dans une vision. Widzienie. Dieu ne pouvait pas le vaincre. C'est ce Bon. que la Bible nous dit. Bog nie moguci yevo adalet ta to Biblia gavarit. Il le brisa. Bog prosta slamal yevo. Il le brisa à l'emboîture. On yevo adalel slamal bidro. Imaginez la douleur qu'on peut avoir lorsqu'on est brisé. Pesat sibe Dans l'emboîture. robre imena slomani kakoi kakaya bol. Amen. Amen. Imaginez la douleur de cet homme qui a été touché dans l'emboîture. Pesat sibe bol etava chilaveka katore prosta imena vbok imena prosta udari lesilna palamali robre. Mais bien qu'il a été brisé, No nies matena tosto on will slomlen Jacob n'a pas lâché. Yakov nis dalsa. Qu'est-ce qu'il dit? Shon gavarit. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Yani at pushuti bia do tsekpor pakatini blaga savish minia. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Yani at pushuti bia yesli ni blaga savish Ça minia. veut dire que ta victoire, Значит, твоя notre победа, victoire, наша победа, c'est dans la prière. это в молитве, C'est dans la persévérance. в терпении. Je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Я не оставлю, доколе не благословишь. Parce qu'après le brisement, Потому что после ломки c'est la bénédiction. приходит благословение. Mais ça demande la persévérance. Но это требует, Ça demande la prière. Ça demande une vie de combat. жизнь молитвы, жизнь сражения. Это требует именно Une vie de combat. жизнь сражения. C'est comme notre bien-aimé qui exhortait ce matin ici. Как наш брат, который утром, наш parlait брат du Мартин, combat который утром spirituel. сегодня говорил о духовном сражении, о духовной войне. C'est ce qu'il nous faut appliquer dans notre vie. Это то, что нам нужно использовать в нашей жизни. Notre bien-aimé a bien dit, ne lâche pas. Наш брат точно сказал, Ne lâche pas. не сдавайся. N'écoute pas ton corps. Не слушай то, что твое тело тебе N'écoute pas говорит. des sensations, les émotions qui sont Не en toi. слушай свои эмоции, свои чувства, которые тебе говорят что-то. Ne lâche pas ton chemin. Не сдавайся, не отпускай, держи свой путь. Lisons la parole de Dieu Читаем Слово Божие. dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Послание к евреям, 4 главу, стих 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, Ибо Слово Божие живо и действенно, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, и острее всякого меча обоюдоострого, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure, moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Ici encore, on nous parle de trois choses. Здесь также нам говорят о трех составляющих. Âme, esprit, Дух, душа, jointure et moelle, c'est le corps. составов и мозгов – это тело, это физическое, это тело. Et la parole de Dieu, c'est une arme, Слово Божие – это оружие, une épée это меч, qui peut vous briser, который может ломать вас, qui peut vous séparer. который может разделить вас. Est-ce que vous me comprenez? Вы понимаете? Vous comprenez ce verset? Вы понимаете этот стих? Vous êtes emprisonné, Вы в тюрьме, mais la parole de Dieu
no Slovo Bože c'est elle qui va vous libérer. imena ana aswabadit C'est elle vas. qui va libérer votre esprit. Imena ano aswabadit vash duh. Vous êtes emprisonné par le corps et l'âme, Vi parabasheni chirez vache tiela i vache dusha. mais c'est la parole de Dieu qui No va vous Slovo libérer. Bože aswabadit vas. Imena Slovo Bože aswabadit vas. C'est la prière qui va vous libérer Malitva aswabadit vas. afin que vous ne soyez pas sous l'emprise et la domination de votre corps et âme. Je vais venir bwili pod vlastio i pad daminira vaniem vache dushi i vache vatiela. Combien ont compris ce message? To izas panimet tosh achomia gavaru. Après le brisement, c'est la bénédiction. Posle tavoka ki yes l'homme ka prikodit blagaslaveni. Job a tout perdu. Iov sio material. La Bible dit que Dieu lui a tout restitué. Biblia gatam sto bog sio yemu pavernul. Parce qu'il a persévéré, Потому что он не сдался. il était constant, Он был постоянным. il était intègre. Он был верным. Malgré les épreuves, Независимо от sa обстоятельств, foi n'a pas bougé. его вера не поколебалась. Et Dieu veut voir ce genre de personnes И Бог хочет увидеть таких людей. parce que quelqu'un qui est brisé, Потому что человек, который прошел через ломку, c'est quelqu'un qui ne s'appuie pas sur lui-même. это человек, который на себя не надеется. Не C'est уповает quelqu'un на qui ne себя. s'appuie pas sur ses richesses. Это человек, который не уповает на свое богатство. C'est quelqu'un qui ne s'appuie pas sur ses émotions. Это человек, который не уповает на свои эмоции. C'est quelqu'un qui ne s'appuie même pas sur son intelligence. Это человек, который даже не уповает даже на свои знания. Mais c'est quelqu'un qui se confie en Dieu. Это человек, который доверяется C'est Богу. quelqu'un qui se confie à la parole de Dieu. Который доверяется Слову Божьему. Lorsque David traversait les brisements, Когда царь Давид проходил через ломки, il a dit, он сказал, même mes ennemis qui sont là, qui m'environnent, je ne crains point. даже враги, которые ополчились вокруг меня, я не убоюсь. Parce que ta houlette et ta bâton me rassurent. Потому что твой жезл и твой посох успокаивают меня. Et la houlette et la bâton, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Жезл и посох – это прообраз Слова Божьего. Quelqu'un qui est brisé, Человек, который проходит через ломки, c'est quelqu'un qui marche à trois pattes. это человек, который ходит тремя ногами. Il a ses deux pieds У него есть свои ноги, et il a un bâton qui est la parole de Dieu. и у него есть также опора. Третья опора – это есть посох, который есть Слово Божье. C'est là son appui. Это его поддержка. C'est là sa raison d'être. Именно в этом смысл жизни. C'est là sa force. Это его сила. C'est là son espérance Именно там его надежда. dans les bâtons, В этом посохе, dans la parole de Dieu. в Слове Божьем. Dieu brise celui qu'il aime. Бог, на самом деле, Он ломает того, которого Он любит. La parole de Dieu est un marteau qui brise les rocs. C'est ce qui est dit. Слово Божье – это есть лом, который ломает скалу. Que ce soit dans les finances. Может быть, в финансах. Si nous écoutons la chair, Если мы будем слышать нашу плоть, nous n'allons pas donner. мы не будем давать. Sois conduit par l'Esprit. Будь введен Духом. Laissez le Saint-Esprit agir en toi. Позволь Святому Духу действовать в тебе и через тебя. Imprégnez vos pensées du Saint-Esprit. Просто погрузите ваши мысли в Духе Святом. Lorsque vous vous réveillez le matin, demandez à Dieu, demandez-lui conseil, demandez Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Когда вы встаете утром,
Спросите у Духа Святого совет, спросите, Дух Святой, что ты хочешь, Бог, чтобы я делал сегодня? Même pour les finances, même pour les dons, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Даже в Combien- сфере финансов, даже в сфере пожертвований. Et Dieu va vous donner une instruction. Сколько ты хочешь, я дал, и Бог укажет вам, Бог подскажет вам. Soyez libérés de vos pensées. Будьте свободны в ваших мыслях. La Bible dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Библия говорит, что ваши мысли не мои мысли. Ce que tu penses de ta vie, ce n'est pas ce que Dieu pense de ta vie. То, что ты думаешь о своей жизни, это не то, что Бог думает о твоей жизни. Dieu a une autre vie pour toi. У Бога есть другая жизнь для тебя. Dieu a un autre plan pour toi. У Бога другой план для тебя. Si tu veux connaître le plan de Dieu dans ta vie, Если хочешь знать Божий план в твоей tu жизни, n'as qu'à te mettre à genoux et demander que Dieu puisse se révéler en toi стань на колени, молись, чтобы Бог открылся тебе. et te montrer son plan dans ta vie. Чтобы Он показал тебе свой план, путь для тебя. Amen. Аминь. Les brisements, Ломки c'est pour notre bien. – это для нашего блага. La persévérance, Постоянство, упорство. la persévérance porte des fruits. Упорство приносит плоды. Amen. Аминь. Soyez persévérants. Restez dans la présence de Dieu. Оставайтесь в присутствии Божьем. Restez constant dans votre foi. Оставайтесь постоянными в вашей вере. Restez constant dans votre foi. Оставайтесь именно на самом деле постоянными в своей вере. Dieu a un plan pour vous. У Бога есть план для вашей жизни. Dieu a un plan pour votre famille. У Бога есть план для вашей семьи. Confiez-vous en lui. Доверьтесь Ему. Je vous jure que Dieu ne vous décevra pas. Я вам обещаю, Бог не подведет вас. Celui qui se confie en lui à 100%, Тот, кто доверяется Ему на все 100, Dieu ne le décevra jamais. никогда не будет подведен. Les souffrances que nous pouvons rencontrer dans notre vie, Трудности или страдания, которые мы можем встретить в нашей жизни, ça peut être difficile à gérer, j'admets ça, это могут быть очень трудно пройти через них, я это осознаю. mais Dieu lui-même sait où il nous amène. Бог знает, куда Он нас ведет. Il a un autre plan meilleur que ce que nous pensons. У Него есть план, который намного лучше, чем тот, что мы думаем. Le but du brisement, Цель ломки от Бога, c'est de ramener à te confier en Dieu seul. чтобы позволить тебе, чтобы ты мог прилепиться к Нему. En se confier en lui seul. Чтобы ты мог прилепиться к Ему одному. Amen. Аминь. Que Dieu vous bénisse. Пусть Бог вас благословит. Аллилуйя, слава Богу. Слава Богу, дорогие братья и сестры. Бог верный, и Он с нами. На самом деле мы проходим различные этапы в нашей жизни, En различные réalité, ситуации. nous passons différentes situations et les étapes dans notre vie. Важно помнить, Il est important de se rappeler, то, что Библия говорит. ce que la Bible déclare, Мы можем пройти множество ситуаций, que nous pouvons passer au travers de différentes situations, различные скорби или трудности, или проблемы. différentes épreuves ou bien des problèmes. Но от всех их Mais de tous ces problèmes, избавит нас Господь. c'est Dieu qui va nous délivrer de ces problèmes. Аминь. Amen. И когда ты их проходишь, Et quand tu passes au travers de ces épreuves, как сегодня наш брат проповедовал, comme notre frère a prêché, ты должен знать tu dois connaître цель этих вещей, l'objectif pour ces épreuves, чтобы ты понимал, pour que tu comprennes, чтобы я понимал, que moi je comprenne, что мы ничто. que nous ne sommes rien. Он. Il n'y a que lui. Другими словами, En d'autres mots, если у тебя деньги сегодня, si tu as l'argent aujourd'hui, завтра не станет деньги.
demain, il n'y aura plus d'argent. Yesu vuduk zavta ni stanit. Si jamais demain, tu n'as plus d'argent, Astani saliti upavat na boga ili niet. est-ce que tu vas demeurer fidèle à faire confiance à Dieu ou non? Utibia buil bliski chulaviek. Et tu avais quelqu'un qui était proche, Kak Iovo. comme Job. I yevoni stala. Et cette personne n'est plus avec nous. Prodolgis liti upavat na boga. Vas-tu toujours continuer à faire confiance à Dieu? Kakda ludi but gavariti be. Quand les gens vont commencer à te parler, Prakliani. ils vont Boga. dire juste renie Dieu. Kak takoy bog mog takoy pasvolit. Comment Dieu peut permettre ce genre de situation? Iov. Daze ni katolis kaju tina verna sagreshil. Il y a d'autres qui diraient même, toi tu as péché certainement. Na verna kakota tiny grek buil. Peut-être tu as un péché caché. Bog bui atvitil. Na verna tiny grek buil. Dieu aurait pu répondre, peut-être qu'il y a un péché qui est caché en toi. Iov. Job, Solution eta at sob senegeni. il a entendu cela de sa propre femme, Kak nas brat gavarit. comme notre frère l'a su le dire. No on Mais lui, astavarsa viernim bogu. il est demeuré fidèle à Dieu. Amen. Amen. Eta ważna. C'est important. Što bi ti nie prakadil? Peu importe au travers de quoi tu vas passer, Kada lom ki происходит. et quand il y a le brisement qui arrive, Когда ты думаешь, parfois tu penses, наверное, Господь меня забыл. tu penses que le Seigneur m'a oublié. Но брат сказал, Mais le frère a dit, нужно оставаться твердыми. il faut demeurer ferme. За этим Après cela, всегда есть благословение. il y a toujours la bénédiction. После смерти Après la mort, есть воскресение. il y a la résurrection. Иов потерял, Job a perdu, ну, когда мы читаем книги Иова, mais quand nous lisons le livre de Job, потом он был благословен больше, даже чем то, что он имел. par la suite, on peut lire qu'il a été plus béni que ce qu'il avait avant. Неужели Бог не знал? Бог, Иов любил этих детей больше, чем тех. Бог он решает. Quoi, Dieu ne savait pas que Job aimait les enfants décédés plus que les enfants qu'il sait. Il n'y a que Dieu qui décide. C'est lui qui sait. Любил детей. Бог дал. И Иов принял с радостью. Dieu a donné et Job a reçu avec joie. Слушай то, что говорит Дух твой. Écoute ce que ton esprit te dit. Люди, которые сейчас обвиняют того же Бога, завтра сами попросят себе молиться за них. Les gens qui aujourd'hui sont en train de dire que Dieu a fait ça parce qu'il est contre toi, demain ils vont te demander de prier. Они позвонят тебе и скажут, а можешь поддержать молитвы? Ils vont te appeler, ils vont te dire, est-ce que tu peux nous soutenir dans la Это prière? вопрос простой. C'est une question qui est simple. Если бы мне нужно было проклинать этого Бога, Et si j'avais besoin de maudire ce Dieu, тогда почему я опять должен молиться этому Богу, который просил меня проклинать? et pourquoi aujourd'hui je vais encore prier ce Dieu pour vous alors que vous m'avez demandé de le maudire? Будь верным. Sois fidèle. Не поколебайся. Ne sois pas celui qui peut tomber. Дух твой, он должен господствовать. Ton esprit doit avoir le dessus. Amen. Amen. Тоже в сфере финансов. Et c'est la même chose dans le domaine financier. Пожалуйста, S'il vous plaît, пожалуйста. s'il vous plaît. Брат об этом сказал. Le frère a dit cela. Пусть наши мысли Et que nos pensées, о наших финансах, par rapport à nos finances, наша плоть всегда будет говорить. et que notre corps va toujours dire, У тебя такая сумма. et tu as une telle somme. Десятину, да ты что, как? La dîme, comment tu vas la donner? Такая сумма у тебя. Tu as une telle somme, Да ну, Господь поймет. le Seigneur va comprendre. Важно, чтобы ты сам понял, что ты Бога обманываешь. Et il est important que tu comprennes toi-même que tu es en train de mentir à Dieu. То есть не важно, чтобы ты сам понял, что ты с Богом. Que ce ne soit pas le Seigneur, mais que toi tu comprennes qu'avec Dieu tu es en train de jouer. Наше тело Notre corps всегда скажет тебе. te dira toujours. Я помню маленький анекдот, я об этом уже рассказывал здесь. Je me rappelle d'une anecdote, j'avais déjà partagé ici Ну, как бы это такой анекдот. une anecdote. Две купюры встречаются. Deux coupures d'argent se rencontrent. Пример, $100 и $1. Un billet de $100 et un billet de $1. И $1 Et le billet de $1 приходит vient
Veste takoi pamiati. Il vient, il est tellement froissé, Pamiati, pas jovem, não pamiati. froissé, utilisé, très froissé. Isso tudo era para Corite. Et le billet de $100 arrive. Vies, no, sigoloski. Il vient tout bien propre, bien lisse. Das je sklade vai, accurat na sklade vai. Même quand on le plie de façon attentionnelle. Todo era algoritmo, no, isso fini. Que dia ti, se eu se takoi juiz, né? La- Le billet de $100 dit, mais excuse-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé avec... C'est quel genre de vie que tu as? Estou te me pre... Estou te me prema... Jumuti, kak. Comment on peut te froisser de la sorte? Ngat prosa ochin chasta ya bivai v cerkve. Kada lu digertu tani no. Priachut mi la mayut ibrasayut vedro. Il dit, je suis froissé parce que je suis souvent à l'église, alors quand les gens doivent donner les aumônes, ils doivent toujours me pincer, me froisser et puis ils mettent dans le panier. Etani tovre mag. Je lui dis ne vite déjà $10. Et c'est ce temps quand les gens ne veulent pas voir que tu es en train de donner $1, ils le froissent et puis Akada le mettent nix dans le panier. $100. Et quand ils ont $100, Ali vikot prema zete. il sort comme tout le Ani monde. jetu tax to bi ya da je ni application nix sien que tam ya ou parle normal. Il dit, quand moi je sors comme un billet de $100, quand ils veulent me s'aimer, ils le font de telle sorte Ani que je touche privai pas le tu mur. que accurat na da Is- sayut. Ils ouvrent leur porte-monnaie attentivement. Je suis da je zameti son da $100. Ils font sortir le billet de $100 que les gens sachent même qu'il a fait sortir $100. Ah, o tavo jest $10. Et celui qui a le billet de $1, On ne veut accurat. Tu son il vedro il bourbros. il le fait sortir pour que personne ne puisse le voir. Il le froisse et puis il met directement dans le panier. Anecdote, no tam jest dole istina. Oui, c'est une anecdote, mais là, il y a une partie de la vérité. В том, что, дорогие, Du fait que, bien aimé, наше тело notre corps знает, sait нужды les besoins. всегда у нас будут. Nous allons toujours avoir des besoins. Но я знаю, Mais je sais, заботься обо мне, я позабочусь о тебе. si tu t'occupes de moi, moi je vais m'occuper de toi. Ты же не платишь. Один человек, это реальная история в Конго, Конго, Je vais donner une histoire qui est réelle. Une personne au Congo, взрослый, где-то ему около 60 лет, un adulte à peu près 60 ans, 65 ans. у него нет много денег, Il n'avait pas beaucoup d'argent он попал в больницу. et il s'est fait qu'il a été hospitalisé. И ему дали надо было ему кислород дать и так далее, и так далее. Il fallait lui donner le gaz pour qu'on puisse... l'oxygène. И после всего этого, конечно, надо спасти человека, это, врачи, они сделали все. Et après cela, il fallait sauver la personne. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. И в конце ему дали, prescription, сколько платить за La facture. фактуру ему дали, сколько платить. Et à la fin, on lui a donné la facture qu'il fallait payer pour les soins qu'il avait reçus. За газовый кислород, который дали ему. Pour Потом l'oxygène по qu'il... баллонам, сколько дней использовали, сколько баллонов там посчитали и ему выдали. Et on lui a donné la facture pour l'oxygène qui a été utilisé pour le sauver. И когда он получил это, Et quand il a reçu la facture, он начал плакать. il a commencé à pleurer. И он плачет, Il pleure, и плачет. il pleure. И врачи уже не поймут. Они позвали своего главврача. Et les docteurs ne comprenaient pas, ils ont appelé le docteur principal. Приходи, пожалуйста. Il dit, viens s'il te plaît. Пришли к нему. Et il est venu chez eux. Скажи нам, что? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ты же выздоровел. Что не так? Et toi, tu as guéri. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Он говорит, пожалуйста. Il dit, je vous en prie. Столько я живу. Ça fait tant d'années que je vis. 58-60 лет я живу. Ça fait 58 ans, bien 60 ans que je vis. Я дышал кислородом бесплатно, оказывается. Et je respirais. Et l'oxygène que je respirais, c'était gratuit. Je ne savais pas. И здесь 3 дня я у вас пролежал. Et ici, 3 jours, j'étais hospitalisé. И вы мне такую фактуру даете. Et vous me donnez une telle facture. А он какую фактуру мне даст? Et lui, là-bas, Тогда. le père, quelle facture il va me donner? За столько времени, что я дышал его кислородом. Pour tout ce temps que je vis, que j'ai respiré son oxygène. О чем речь идет? De quoi on parle? Наше упование Господь. Аминь. Nous devons mettre Деньги notre confiance все dans le Seigneur. пройдут.
L'argent, tout va passer. Poetamu dayaniak. Voilà pourquoi dans les aumônes, Namjapani mat chomu dayom bogu. nous devons comprendre que nous donnons à Tosh Dieu. nam bog dayot. Ce que Dieu nous donne, Na stolka vsevo. il donne tellement beaucoup de choses So anoni budet apredeliatsa daje toy suma katoti dayosh. et cela ne peut pas être défini par la somme que toi tu donnes. No eta suma Mais la somme que tu eta donnes, minimum virage nettoyer blagadar na sibo. c'est le minimum, l'expression de ta reconnaissance, du remerciement envers Dieu. Eta minimum virage ne. C'est le minimum de l'expression que tu exprimes. Gitiga balish gaspor ya tida yosh mune silu spasiba. Yesida silu kaki ya maguza rabota. Tu dis Seigneur, merci, tu me donnes la force. Si tu ne me donnes pas la force, comment je pourrais avoir de l'argent travailler? Amen. Amen. Давайте встанем. Mettons-nous debout. Hallelujah. Alléluia. Слава Богу, сейчас нам не нужно сжимать как его, доллары или там $100. Gloire à Dieu que maintenant nous n'avons pas besoin de froisser le billet de $1 ou bien de $100. Но когда ты становишься перед своим счетом, Mais quand tu es devant ton compte en ligne вот когда ты будешь отправлять на церковь, et quand tu vas commencer à faire le transfert pour envoyer tes aumônes, подумай просто, juste pense. я сейчас это даю Богу. Maintenant, cette somme, c'est ce que moi je donne à Dieu. Я даю это Богу. Je donne cela à Dieu. Просто вот подумай над этим. Seulement pense sur cela И дай то, что на сердце придет. et donne ce qui viendra dans ton cœur. Амен. Я не осуждаю доллар. Je ne suis pas en train de juger le billet de $1. Если правильно поняли, я не осуждаю доллар. Si vous avez bien compris, je n'ai pas jugé le billet de $1. Потому что если у меня их два, я даю один, Parce que si j'en ai 2 et que je donne $1 и у тебя 5, ты даешь один, et que toi tu en as 5 et que tu donnes $1, если взять, кто больше дал, et si on va regarder qui a plus donné, я больше дал. je pense que c'est celui qui en avait eu 2. То есть у кого было два, тот больше дал. Celui qui en avait 2, il a donné, pas celui qui en avait 5. Потому что сколько тебе осталось, Parce que ce qui t'est resté, заметьте, remarque в Библии dans la Bible, Бог всегда обращал внимание, Dieu prête attention очень сильно на что-то остается у тебя. sur, à ce qui te reste. Аминь. Amen. Бог всегда обращал внимание на что, сколько остается. Dieu prête toujours attention à ce qui te reste. То есть из всего, что у тебя есть, De tout ce que tu en as, ты отдал. tu as donné. А сколько осталось, Бог всегда обращает внимание. Et combien est resté, Dieu regarde toujours Мы attentivement. накормили 5000. Et nous avons nourri 5000 А сколько personnes. осталось? Combien est resté ici? То есть Бог смотрит, Dieu regarde сколько было, combien on en avait сколько осталось. et combien est resté. Вдова, Et la veuve, сколько у нее было, combien elle avait сколько у нее осталось. et combien est resté. Божий принцип. C'est le principe de Поэтому Dieu. я побуждаю вас, Voilà pourquoi je vous encourage. также, которые онлайн, Et ceux qui sont en ligne, и мы, которые здесь, et nous qui sommes en мы présentiel, продолжали просто быть верными Богу в даяниях. et que nous continuons à demeurer fidèles à Dieu dans les aumônes et les offrandes. Бог верный. Dieu est fidèle. Слава Богу за кислород мы не платим. Gloire à Dieu pour l'oxygène que nous ne payons pas. Слава Богу. Gloire à Dieu. Но за здание мы платим. Mais nous payons pour la bâtisse. За все остальное мы платим. Pour tout le reste, nous payons. И для этого нужны деньги. Et pour cela, on a besoin d'argent. Поэтому откуда деньги придут? Voilà pourquoi, d'où viendra l'argent? От Бога. De la part de Dieu. И ты скажешь, слава Богу, от Бога. Et tu diras, gloire à Dieu, de la part de Dieu, il y aura l'argent. От Бога через тебя. De la part de Dieu, par toi. Через тебя. Par toi. Через тебя. Par toi. Через меня. Par moi. От Бога через нас. Et de la part de Dieu, au travers de nous, c'est comme ça que l'argent vient. Бог не делает ничего, не имея хоть маленькое. Dieu ne fait absolument rien s'il n'a pas le peu. Чтобы иметь рыбу, чтобы кормить 5000, надо было иметь хоть 2 рыбы и 5 хлебов. Et pour avoir les poissons pour nourrir les 5000, il fallait en avoir 2 et 5 pains. Поэтому церковь, Et voilà pourquoi даем то, l'Église, что у нас есть. nous donnons ce que nous avions. То, что у нас есть. Ce que nous avons. Бог будет заботиться о нас во всех. Dieu va s'occuper de nous, va remplir tous les autres besoins. Давайте помолимся. Et nous allons Поэтому, prier. если ты онлайн, ты так прямо сейчас, ты получил слово. Она коснулась себя. То, что говорил наш брат сегодня.
Voilà pourquoi si tu es en ligne, que tu as reçu la parole et la parole t'a touché, ce que notre frère a partagé aujourd'hui. I sova pożartowanie. Et la parole que nous avons donnée Dis-moi, sur je les peux offrandes, tu peux comprendre Что плод que le corps всегда обманет. ment toujours. Сказать, тебе нужно. Et tu dirais, tu Куда as нужно? besoin. Больше кушать. Tu as Больше besoin de одеться. manger. Больше чего? Больше чего и больше чего. Tu as toujours besoin de plus, de plus, de Мы plus de choses. всегда будем иметь нужду в чем-то. Nous allons toujours avoir un besoin dans quelque chose. А Божье дело. Mais l'œuvre de Dieu, Аллилуйя, Господь, спасибо тебе. Alléluia Seigneur, nous te remercions. Благодарим за эти финансы, Nous te remercions pour ces finances которые ты даешь нам. que tu nous donnes. За то, что мы можем служить тебе финансами. Du fait que nous pouvons servir au Мы travers des finances. благословляем каждого, Nous bénissons chacun, кто имел возможность посеять. celui qui avait la possibilité de И s'aimer, также каждого, et que chacun également кто не имел возможность qui посеять n'a pas сегодня. eu la possibilité de Мы s'aimer. благословляем во имя Твое, Иисус Nous Христос. bénissons en ton nom, Jésus. И мы благословляем эти финансы, Et nous bénissons ces finances, чтобы они служили на дело Твое. qu'elles peuvent servir pour ton œuvre. Приумножь, Господь Божьи, финансы в Твоем народе. Multiplie les finances aussi. Приумножь, Господь, финансы в Царстве Божьем. Multiplie les finances dans le royaume. Да, Господь, чтобы просто окна небесные открывались над Твоими детьми. Oui, Seigneur, que les écluses de ciel soient ouvertes sur tes enfants. Благодарим и славим Тебя. Nous te remercions et nous te glorifions. Аллилуйя. Alléluia. Амен. Amen. Амен. Amen. Амен. Amen. Слава Богу. Gloire à Dieu. Дорогие братья и сестры, Bien-aimés frères et хочу sœurs, поблагодарить нашего брата nous voulons remercier notre frère Адамс. Adam. Спасибо за слово. Merci pour la parole. На самом деле оно En réalité, сложное слово. c'est une parole qui est difficile à comprendre. Сложное, потому что Difficile мы усложняем его. parce que c'est nous qui compliquons les choses. Она очень просто, оно ясное, Et c'est une parole qui est claire. но как люди. Mais comme humain, Это слово обычно, которое люди не хотят слушать. c'est habituellement une parole que les gens ne veulent pas entendre. Потому что Parce que там сказано о ломке. là-bas, on parle du brisement. Никто не хочет иметь боль здесь, Personne ne veut avoir un mal ici, как Яков. comme Jacob. Но все хотят сразу Mais tous veulent directement иметь все стада Якова. avoir tout ce que Jacob avait. Но никто не хочет пройти через эту ночь, когда ты с кем-то борешься. Et personne ne veut passer au travers de cette nuit quand tu combats avec quelqu'un. Никто не хочет. Personne ne veut cela. Но мы хотим Mais nous voulons утро уже que le matin déjà, проснуться, que tu te réveilles все поля твои, все эти земли твои. et tous les champs et toutes les terres, c'est pour toi. Спасибо большое Merci за это слово. pour cette parole. И также наш брат Мартин, большое спасибо Et nous disons également un grand merci à notre за frère эту просто за духовное снаряжение. et pour les armes spirituelles. И за то направление, что на самом деле мы должны больше фокусироваться на наш дух. En réalité, nous devons mettre le focus sur notre esprit. Большое спасибо. Un grand У нас merci. будет сегодня служение направлено на духе. Et nous avons eu un culte aujourd'hui qui était dirigé sur l'esprit. Амен. Amen. Амен. Amen. Дорогие братья и сестры, Chers пусть frères Бог et нас sœurs, благословит. que le Seigneur nous И те, bénisse. которые онлайн, Et ceux qui sont en ligne, мы вас благословляем. nous И мы bénissons вас et приглашаем. nous vous invitons Здесь с нами следующее воскресенье. ici en présentiel avec nous le Но prochain если вы не dimanche. можете по той или иной причине в другой стране, Et si vous ne pouvez pas être avec nous, que vous êtes dans un autre pays, или же вы дома здесь, но вы не можете прийти по той или иной причине, ou bien vous êtes ici, vous êtes à la maison, vous n'avez pas la possibilité de мы venir, вас приглашаем в следующее воскресенье. et nous vous invitons pareil le prochain Не dimanche. пропустите эту встречу. Et ne manquez pas cette Пусть rencontre. Бог вас Et благословляет. que le Seigneur vous bénisse. Дорогие братья и сестры, Bien-aimés, пусть Бог нас que благословляет. le Seigneur nous bénisse. Иисус Христос Jésus-Christ, все еще на троне. il est encore sur le trône. Иисус Христос Jésus-Christ, все еще на троне. il est encore sur le trône. Аллилуйя! Аллилуйя. Дайте ему большую славу. Acclamons pour le Seigneur. Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Мы будем славить Аллилуйя. нашего Господа. Nous allons adorer notre Мы Seigneur. прославим Господа еще раз. Nous allons И adorer будем notre Seigneur. расходиться. Et nous allons Следующее собрание у нас будет молитва потом. le prochain Напоминаю. le prochain- Аллилуйя! nous allons Слава Богу! avoir